बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 10th क्लास, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी न्यू बुक्स जो हैं वो मार्केट में आ गई हैं। तो इसी वजह से हमने आपकी न्यू बुक का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है, और पहला चैप्टर जो है वो है हम। तो जिस तरह हमने 9th की आपको पूरी न्यू बुक जो है वो मुकम्मल नोट्स के साथ जो है वो शाया की है अपने चैनल पे, इसी तरीके से आपको जो 10th की सारी बुक है वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल असबाक की हर एक्सरसाइज के साथ, हर तशरीह के साथ आपके इस चैनल पर जो है आपको मिल जाएगी। तो आज हम जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है सना और तारीफ़। और क्योंकि हम जो है ये अल्लाह ताला के बारे में लिखी जाती है, तो हम्द का मतलब ये है ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो आज की जो हमारी हम्द है उसको लिखा है अमीर मेनाई ने, शायर का नाम है अमीर मेनाई, और शेर नंबर 6 की आज हम तशरीह करेंगे। और शेर नंबर 6 जो है वो क्या है? रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। बागबां का मतलब है निगरां। चमन कहते हैं बाग को, बू कहते हैं खुशबू को। तो शायर कह रहा है कि पूरी दुनिया जो है ये एक बाग की तरह है, और इस बाग में हर तरफ अल्लाह ताला की निशानियों की खुशबू फैली हुई है, और अल्लाह ताला की निशानियां नजर आ रही हैं। दरख्त, चरिंद, परिंद, फूल, हर चीज़ जो है बाग में जो मौजूद होती है, रंग बिरंगी चीज़ें वो मौजूद हैं। और जब हमने देखा कि ये इतना खूबसूरत चमन, इतना खूबसूरत बाग किसने सजाया है, तो अल्लाह ताला वहाँ भी हमने आप ही को देखा। आप ही की वो हस्ती है जो इस पूरी कायनात के बाग की जो है वो निगरान है। ये कायनात को शायर ने बागबां से तशबीह दी है। इस तरीके से अमीर मेनाई की जो है हम उसका शेर नंबर 6 जो है उसकी हम तशरीह शुरू करेंगे। और शेर नंबर 6 की जो तशरीह है, इसमें आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये सारे के सारे नोट्स जो हैं ये हमारे अपने तैयार करदा हैं। किसी भी ग्रामर से, किसी भी जगह से जो है इसका रेलिवेंट जो है चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ये हमारे अपने तैयार करदा नोट्स हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बोर्ड में जब आप इस तरह से एक डिफरेंट मटेरियल की जो है तशरीह लिखेंगे तो आप ज़्यादा नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। तो अब हम इसकी तशरीह शुरू करते हैं। तशरीह का सबसे पहला पैराग्राफ जो होता है ये हमेशा शायर की शायरी की खसूसियात के बारे में होता है। यहाँ पर आपने शायरी की खसूसियात बयान करनी है, फिर आपने तशरीह स्टार्ट करनी है। तो अमीर मिनाई की खसूसियात क्या लिखी गई हैं? अमीर मिनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शोरा में होता है। उन्होंने तकरीबन तमाम असनाफ में शायरी की। असनाफ कहते हैं इकसाम, मगर गज़ल और नज़्म की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहा। आपकी शायरी ज़ुबान बयान की खूबियों और फ़िक्र ख़याल की रानाइयों का मजमुआ है। उनके कलाम में दर्दो असर, सोज़ो गुदाज़, अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल, सादगी और रवानी जा बजा मिलती है। उनकी हमदिया और नातिया शायरी में सोज़ो गुदाज की कैफियत ही इनको तमाम शायरों से मुमताज़ करती है। मुमताज़ का मतलब है नुमाया, नुमाया करती है। अब हम शेर की तशरीह जो है वो शुरू करते हैं। शायर ने हमदिया कलाम के हर शेर में जगह जगह अल्लाह की सिफात, वहदानियत और वजूद का इकरार करते हुए कायनात पर अल्लाह की हाकमियत का इजहार किया है। अल्लाह की हस्ती ज़मीन से लेकर आसमान की वसअतों तक छाई हुई है। अल्लाह ताला हमें दिखाई नहीं देता, मगर अपनी सिफात के एतबार से अल्लाह का जलवा दुनिया के तमाम मज़ाहर में मौजूद है। कुदरत की तमाम खूबसूरतियाँ, रंगीन मनाजर, बुलंदो बाला पहाड़, चाँद, सूरज, सितारे, गर्ज सब कुछ अल्लाह का ही तख्लीक करता है। इंसान तो इंसान, कोई पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता। इसीलिए शायर कहता है कि जब दुनिया में गौर व फिक्र किया जाए तो इंसानी अकल दंग रह जाती है, क्योंकि कायनात में हर तरफ अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की खुशबू और अल्लाह के रंग बिखरे हुए हैं। गोया दुनिया एक खूबसूरत सरसब्ज और हरा भरा बाग है, और अल्लाह ताला ही उस बाग का निगरान है। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। फूलों की महक में तू, अंजुम की झलक में तू, वो रंगे सबा तेरा, ये शाने अदा तेरी। अब आपको ये भी यहाँ पर वजाहत कर दूं, जब भी आपने कोई रेलिवेंट शेर लिखना है तो आपने उसी हमद में से कोई शेर उठाकर नहीं लिखना जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं। हमेशा किसी दूसरी नज्म का या दूसरी हमद का शेर जो है वो आप रेलिवेंट अशार के तौर पर तशरीह में लिखेंगे।
یہ کنفیوژن کیونکہ اکثر طلبہ کو ہوتی ہے، اس لیے بار بار میں اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ کو کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ایک باغ کا نگران اپنے باغ کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے، پھولوں پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک خوبصورت چمن ہے اور اس چمن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کیا خوب مالک ہے جس نظام میں دنیا کو ایک مخصوص نظام کے ذریعے ترتیب دیا ہے، جس نے تمام دنیا کو ایک مخصوص نظام کے ذریعے ترتیب دیا ہے۔ جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی تبدیلی یا کوئی رخنا نہیں دیکھا گیا۔ رخنا کہتے ہیں کوئی رکاوٹ، کوئی برائی نہیں دیکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ چاند، سورج، آسمان، موسموں کا تغیر و تبدل کہتے ہیں موسموں کا بدل بدل کر آنا، تبدیلی کو کہتے ہیں۔ گویا کائنات کے ہر نظام میں اللہ کی وحدانیت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ انسان ہر لمحہ اللہ کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ کائنات کی خوبصورتی کوئی اور تخلیق کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے شاعر اللہ کی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے اس سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم ریلیونٹ جو ہے آیت کا ترجمہ لکھیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے ہی آسمان کو اپنی زینت و قدرت سے پیدا کیا اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اہل عقل کو عقل ہی اللہ کی اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، ورنہ گمراہ اور بے عقل لوگ تو صرف کائنات کے نظام کو جھٹلا ہی سکتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت اور رنگوں سے بھری کائنات کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ جگہ جگہ موجود اللہ کی نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ ہی اس کائنات کا تخلیق کے کار ہے۔ انسان جتنی بھی ترقی کرے مگر اللہ کی اس وسیع کائنات کی تخلیق کے آگے اس کی عقل کم ہے۔ یہ کائنات اللہ کی تخلیق کرتا ہے۔ اس نے کائنات میں اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ کہیں ذرہ برابر بھی کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آتی۔ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آسمان اور زمین کا سارا نظام اللہ کی وحدانیت کا گواہ ہے، اور اللہ جیسا نگران اور باغبان دنیا میں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ریلیونٹ شعر لکھیں گے۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ جاویدانی کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان کا نظام چلا رہا ہے اور ہر چیز پر وہ اسی کی حکمرانی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی بہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے۔ اس طرح سے امیر مینائی کی حمد کا شعر نمبر 6 جو ہے اس کی تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو 2 نمبر کی تشریح جو ہے یہ پیپر میں آنی ہے، تو کم از کم آپ 1.5 پیج لکھیں گے۔ آپ کو میں 2 پیجز کی تشریح اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر آپ کو بیچ میں سے کوئی لائنز جو ہیں آپ کی مسنگ بھی ہو جاتی ہیں، آپ نہیں بھی لکھ پاتے، تو کم از کم اتنا میٹیریل آپ کے پاس موجود ہو کہ آپ ایزیلی 1.5 صفحے تک 1.5 پیج تک اپنی تشریح کو مکمل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو، اردو اسپیشلسٹ 148۔